Bible puri kina amukan itu sedikit laga pratana lubo itu berarti ekta Bible puri kina amukan sur puri bode ami Bible puri bole mon thaka dule Hebrews chapter 3 verse 4 kan ekta verse puri bode Hebrews chapter 3 verse 4 kile mane fursat tu punuka ekjon para banai kintu सब देखा तू हुले ईश्वर ही आसे हाँ ईश्वर आपको था इमो भी खाना आजी इधर खोल हुले एक जोन मानुपरा बनाशे बोली भी सब देखा तू हुले ईश्वर ही आसे बस ये लो इधर बरा ईश्वर आपको था इमान भी था ईश्वर आपको था इमान ईश्वर तार आपको था ऊपर ने लेकिन तामों के बोले कि वो अने इधर पढ़ना बुरे बोले वो था बोले Ajilang program itu isi aja program ini kita perhatikan dulu. Amukan first point itu boleh itu biar atma kita bo. Jadi itu biar atma se, na kami nomi deh. Boleh bi jadi biar atma manusia suku julia. Boleh bi manusia ini temptation alat ani dia. Itu first point itu boleh itu biar atma kita bo. Aru second point itu boleh. Amukan itu puru itu marki itu gambar itu boleh. So Isola kumbra ini tu sih. Isola kumbra sabang beri TV kau kena. Angkat kita poin itu aja. Aru tinta poin itu boleh angkat. Itu anjibra beri kena. Iman diri cabuli aja. Isor apa ni berai? Blessing tamu yang dia rakit TV. Itu blessing mango. Itu berangkat. Itu tinta poin itu itai perkara beri. Biar apa kita bo? Aru itu cakap sabang beri bo. Aru isu laga blessing mangi na itu jangan dihali ke nama kan. So iki lupa partana boleh boleh. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lupa hai kenasi. Apni kan soke isu laga nam dewa kan priase. Bishing kushiba loya seri koi kena itu jangan diasi. Aru neruti kena. Yade program data kanishina. Number 2 data kanishina. Itu dedicate kurigana lead kuridia laga Madam Kintili upon Rema Bodamukri Fellowship Pastor tadi diwishi kushiba janai dia se isori apni devi bless kuridibi kurigana asis rahi dia se amakan program do aji laga program do ami nega highlight kuriguri monja se Living Bread Prayer Home Dedication Program Date 5 April 2024, time 9:30 a.m. Location Badamukri, near New Naga Cemetery. Sequence of the program. Number 1 Chairperson Mrs. Atai Konyak Amiase. Number 2 Dujayashe. Number 3 Opening Hymn Heavenly Sunlight. Number 4, Invocation Prayer, Mr. O. Nampong Paul. Number 5, Scripture Reading Counselor, Wantino Lota. Number 6, Word of Thanks, Mrs. Tiala, founder of Living Bread Prayer Home. Number 7, Exhortation, Mr. Yongshep Pong, Pungjing Union, Dimapur. Spare time, if any. Number 9, special number, Youth Living Bread Prayer Home. Number 10, Message, Reverend Paulo Anto, Pastor, East Timapur, from Baptist Church, Bottom Bogri. Number 11, Benediction Mass, Negasi, Amikan Turiburi Laga Aji Laga Program. Amikan Program number 3, Deta Kamishina Opening Hymn, So Laga Hati Katibo. Itu nilai amakan Heavenly Sunlight itu laga kana iso laga nama yang aku lihat kilo itu.
Bible verse kita boleh itu the book of Isaiah the prophet, chapter 56, verse 7. Adina mo kuliase. Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. Itu Israel nga sa pakutas Pratna berkata. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Baba Jehovah ke dhanyabad diye ase aji homoe phal din moi khan be yate jama koribole para Ishwar laga dangor morom ase kina eto apni khan yate kiman aigina ase living pray home morom kura laga pajakan ase living pray home cheni kina thakai yate aigina ase so popore amaka living pray home family naam legina pe apni khan sob logo Ishwar dangor ashirwad dibe eto amakhan olop hobe amakhan journey dunia de journey aya se journey time de amika sob operate Ishwar dangor morom kuribo begina mola ka pradhana se yade moi Ishwar ka program eto loye jabole alag pradhana invocation pray prabe to Bible verse loye kina ni eto invocation do kuloise moi Ishwar moi to abilaka paiko abilaka living word moi ekta holibit bina ako kina pradhana ko kina Ishwar laka agot mangya ende Ishwar laka eto word to ekta pida kina se eto sob nimere eto moi poribo Psalms 84 pra moi porigina chamo ami apne laga mandir de kiman bishi bhal lage o Jehovah ami tade thakibole nimede bishi mon ase ami Jehovah laga mandir de thakibole bishi bhal lage ami laga por apni laga atma barabi bishi khushi lage jinda Jehovah laga kana koribo aro for de koribo Dai khan laga kopal kiman phalasena junto ami laga mundir laga osor de thakya khan laga khor banai kina ami laga nam de nam ke ocha kori kina hodai kana kori thake aro First King chapter 9 verse 1 to 3 da purde Raja Solomon Jehovah laga mandir Raja laga khor aro ki banabole mon ase itu kan sab banagina khotam hoy pichide jibunde Jehovah Solomon laga osode ahia nisena Jehovah dosra bra Solomon laga osode Arubi Aishe Jehovah daike koise ami apni laga pratana honise aro apni ke mangise itu kan sob honise ami itu mondir de popitro kori dise jindu apni banaise jung lagate hotai nimede ami puja kribo hotai ami ke itu ke sai Dibo aro pachaina tharibo isolaga kotha ase Aro my Psalms 27 verse 4 the Bible Ami Jehovah para ekta saman hi mangse Jehovah laga kore pura jibon
আমি কে থাকিবলে দিবি দাইলাকা সুন্দৰ খান চাই দিনা থাকিবলে দিব আৰু দাইলাকা মন্দিৰ থাকিব আমি এখন পঞ্জিম বস্তিতে 1941 তে প্রেসটানি দিন আমি এখন 50 কনস্টিটিউয়েন্সি লংলিং তে আমি এখন ফর্ম এরিয়া দেবি কনস্টিটিউয়েন্সি দুইটা আছে আমার ফর্ম মিলতা আছে তো আমার ফর্ম দে ফার্স্ট প্রেসটানি দিন পঞ্জিম বস্তিতে 1941 তে আমি এখন বস্তিতে বসে ইদু টাইম দে প্রেসটানি দিন লইনা চা টাইম দে চলো চিয়ান কি তো কানা উলা ইদু টাইম দে বাইবেল স্টাডি ইনা থাকে itu dari Bible study itu dia lalu apa itu dari first ambil apa sih dari first dari agar dari halbi polisi biabi polisi itu kiri itu pasti dari itu paris dari itu lalu kamu kurang kamu ini manu ke ini kan halbi polisi di sini lalu ini apa sih bola ya kalau perlu bola dari lalu halbi murah ini dari lalu halbi polisi itu murah lagi itu soal itu fungsi manu orang ini blessing dia orang lalu अलग बाबा हमारा ब्लेसिंग बा ये क्या पूरा लगा बिनो आसे वाले भी चुदे अपने नीचे चाहे पूरा भाई जो पाल रहा है तो गाने अमेरिकन दिमाग आहावी अमी 2003 के आसे 2003 के आहादो अपने तो 2003 4 तो याद कर बुना लगे अमेरिकन अमी तो 2003 के याद आहादो फंक्शन गोष्ठी बिरोरे फर्स्ट फैमिली आहादो महिला फैमिली आसे 2003 plus adiknya macam sampai 20 years old ya. Boleh ni jadi, kami kan akhirnya buat tu aja family bahasa ejak terus boleh tu, itu kami 40 old ya. 20 years old blessing bisa. Aru dah lah bawa orang itu aja di bahasa dia lah bawa orang first time school lah kamu pergi. Aru dah lah baca orang first time kami buciwo baru tu form mana dulu le, tadi first person yang lihat. আমি হিস্টোরি মানে কিনা জানাই দিয়েছে আজি আমি সলা কথা শিউ করব কানে আমি প্রিপেয়ার করা হইলে ক্রিশ্চিয়ান একটা সব ক্রিশ্চিয়ান একটা কিনা থাকিব লাগে না আমি তো মেন থিম লগিনা তো শিউ করব করেছে আমাখান আত্মা লাগা ব্লেসিং আত্মা লাগা miracles to akan itu experience hoje experience opore isura kotha aman ekta chanigina chabolemon itu mane ami yadi ekta christian mano ekta kina thakibo lage to theme ekta logina yadi ekta ami sub point labo ini christian laga jiwan kina thake na how to live a true christian life hosa christian ekta kina thake na tala life saise bole to ekta requirement qualification ba dhaga nishina aman job bisaringa jaganne LTO hogane dai isi shukti medical isi should have experience ki to training thakibo lage to experience to qualification thakibo ko nishina requirement bishas to be a faithful or true christian ekta to kina thakibo lage to christian mano ekta to ile inga thakibo lage koina qualification 1 2 3 koina isi ase lebih kami itu kan sopan koko lebih ya kami ekta subtitle lagu lagu mana se jadi kami subtitle tu hele for Christian ekta tu hele kada jiwan tu hele kotha mania obedient kotha mania ekta jiwan hobo lagi na kami itu qualifications of Christian laga quality personality laga te jadi ekta subtitle ekta obedient Christian mana ekta tu hele কথা মানিয়া obedient মানুহ এটা হ'ব লাগে কইনা আমি তো থিমটো এটা সাবটাইটেল লৈ কিনা শেয়াৰ কৰিবলৈ মন আছে আমি স্ক্ৰিপচাৰে তিনটা জায়গা আছে আমি এই মেবি মেন টেক্সট একটা পড়ব এটি বিশেষকৈ দুসরা হইলে আমি রেফারেন্স ডিকশনারি সাপ্লিমেন্ট করিনা চালাব তো আমি মেন টেক্সট হইলে আমি Old Testament fra 1 Samuel chapter 15 verses 22, 23. Verse 22, 23 to ami main text ko na ami passionasi. Ami so kani ami English ni puro.
1 Samuel chapter 15, verses 22 and 23. And Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divinations, and presumptions is an iniquity and adultery. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from the king. The 1 Samuel chapter 15 verse 22 Brahman Kitya Sabo Yadi Sadaman so Pusha Yadi Wato Samuel Doyle prophet ase Taira Raja Eka Saul Lord Boa Kota Yadi Yadi Koto अपना लगा कौन संपत्ति अपना लगा ज्ञान अपना लगा ताकत अपना पारिया अपना चितिया तो इसो लोगों आनिया बरातो बिले अलग अलग burn offerings दिया बरातो बिले अलग कथा मानिया तो इसो चितांगवा से बिना itu Samuel बरा Saul के को तो अमान्य तो कैसे और second text हमें पाशिया तो इले Old Testament बरा ही आसे Deuteronomy chapter 10 Deuteronomy chapter 10, verse 12, 13. And now, Israel, what does the Lord your God require from you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your God. Idia, O Israel Manuhan, अपनी गान सुनी भी, अपना लगा ईश्वर प्राप्त होने अपना उपोरे ठीक लगे, अपना उपोरे ताई क्यों मांगे, ताई अपना की ठाकी वो गाने, ताई पूरा अपना लगा लगिया तो मिले, ताई लगा कोठा मानी भी, ताई की विश्वास पूरी ना ताई लगा रास्ता दे ठाकी भी ताई लगा कानून की ऐसे इतो कुछ जाने ना ठाकी भी क्योंकि इनका ठाकी से बोले तो अपना लगा जीवन दो है आशीष पूरी भी वो अपना लगा जीवन दो है शांति आराम रा कोठा पूरी भी वो ईश्वर ला कोठा दुनिया का वो ईश्वर आमी प्रार्थना करो Palasi tunimide Isor ge thanks dibo inaga ami kanje suru raloi gena ekda apni driver lead kuri gena itula ka program to bada successfully gyani mide beshi Isor ge dhanyabad dibo aro second day itula ka living bread pre hondo aro me beshi thaila ka kingdom mide expand kuri gena akhi bani chaboni mide Isor hotai din apni hi kai kuri bide ko kana itu living bread pre hondi mide और डायरेक्ट वालों ये ना किमान जुन काउंसलर का नक्शे तक हम लगा जीवन में जीवन रखी देना रखी दी ना आगे बढ़े जब वो नहीं देता हम ये भी आशीष मांगी वो और ये तीव्र ओलाई के ना कथा समय दे अभी खान कुनो भी एको दुख तकलीफ न होए के ना बाबा निचोड़ लगा घोड़े सेफ्रा ना पहुंचा दा किशोर ये काय बोली ले के ना itu laga prayer points kan hoye na kilo de na wo aro last day আমি request kuri ase ami laga speaker ba amen ko bole bele taike last request kuri ase ami kan eke logode itu pratna points ni na pratna bole